Sekarang kita akan melanjutkan mengenai part of the body, head, and facial expressions. Nah, apa maksudnya part of the body? Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari kepala, kemudian karakteristik dari ekspresi muka dan perbandingan. Nah, ini saya berikan contoh dulu tugas reading ya, nanti di akhir itu tugas reading kalian. Kalian baca paragraf yang ini, human body and head. Jadi nanti tugas readingnya saya kasih di akhir, jadi kalian bisa mengerjakan setelah pembelajaran ini adalah mengenai tugas reading human body and head. Human body. One of the first thing you need to know when working in English is the part of the body. You will need to learn the names of the internal, inside the skin, and external body parts. You will also need to learn the word for the function of each these body parts. Here are the basic to get you started. Head. Inside the head is the brain, which is responsible for thinking. The top of a person's scalp is covered with hair. Beneath the hairline at the front of the face is the forehead. Underneath the forehead are the eyes for seeing, the nose for smelling, and the mouth for eating. On the outside of the mouth are the lips. On the inside of the mouth are the teeth for biting and the tongue for tasting. Food is swallowed down the throat. At the side of the face are the cheeks, and at the side of the head are the ears for hearing. At the bottom of a person's face is the chin. The jaw is located on the inside of the cheeks and chin. The neck is what attaches the head to the upper body. Every nation has different facial characteristics, such as African people feature are generally thick lips, brown to dark brown skin, thick or overly curly hair, white nose, and round brown eyes. For mostly Asian people, they have white nose, thick to thin lips, slanted eyes usually to round eyes, dark brown usually, light skin to dark skin, and straight to wavy hair. The last European people, they have different colored eyes, pale skin to olive skin, long nose usually, and thin lips to medium lips. Nah, ini adalah contoh untuk nanti reading activity kalian. Reading activity nanti kita di terakhir ya. Tapi sekarang saya mau menjelaskan beberapa vocabulary-nya dulu. Tadi kalau brain, kita tahu ya, brain itu adalah otak, scalp itu tempurung kepala, hair rambut, beneath the hairline at the front of the face muka, forehead itu jidat ya, jidat. Kemudian eyes mata, nose hidung, mouth mulut, lips bibir, tongue lidah, throat tenggorokan, cheeks itu pipi, kemudian jaw itu rahang, cheeks and chin dagu. Neck itu leher, upper body bagian atasnya. Kemudian apalagi ya, vocabnya agak sulit mungkin. White nose itu hidungnya lebar atau besar gitu. Kemudian slanted itu sipit ya, matanya sipit. Kemudian different colored eyes, ini matanya berwarna-warni kan, European people ya, jadi dia kan ada yang matanya biru, ada hijau, ada yang coklat, itu colored eyes. Pale skin, pale ini agak pucat gitu loh, warnanya pucat. Kemudian ya, itu terkait nanti tugas reading kalian. Sekarang kita lanjut ke vocabulary. Bagaimana untuk mendeskripsikan muka. Jadi jenis muka itu ada macam-macam ya. Di sini kita ada oval face, square face, round face, diamond face, and triangle face. For the oval face is a mostly balanced proportion. Chin is slightly lower than forehead, and cheekbones are high.
Oke, ini oval face. Jadi dia itu lumayan apa ya, proporsional. Kemudian chinnya itu, dagunya itu lebih kecil dibandingkan dahinya, cheekbones, dibandingkan apa ya, ini jidatnya ya, dahi. Kemudian cheekbones ini di apa sih namanya nih, di pipi ini loh. Tulang pipinya itu biasanya juga tinggi. Nah, square itu yang ini. Square face, angular face with strong jawline. Jadi lebih kotak dia, square itu kan ya. Kemudian jawline-nya itu garis di apa? Di rahangnya itu jelas. Broad forehead, foreheadnya nih, dahinya itu lebar ya, kalau kita bilangnya jenong kali ya. Dahinya lebar. Kemudian square chinnya itu juga kotak, dan apa, panjang dan lebarnya itu hampir sama, proportional length and width. Itu kan panjang kali lebarnya. Oke, kemudian round face. Kalau round face ini full cheeks, rounded chin with few angles, white and leg are in the same proportion. Nah, round ini dia itu full cheeks, maksudnya gimana ya? Kalau kita ngomongnya istilah mungkin pipinya ke muka, pipi semua gitu loh. Jadi pipinya itu lebih kelihatan gitu loh. Nah, rounded chin with few angles. Jadi ada beberapa sudutnya gitu. Width and leg are in the same proportion. Jadi hampir sama juga panjang kali lebarnya. Nah, diamond face. Nah, ini yang diamond. Narrow at the eye line and the jawline with a small forehead and chin. Angular feature with dramatic cheekbones. Jadi kalau diamond ini dia bentuknya kayak berlian ya. Kita tahu berlian itu kan seginya gitu, seginya terlihat. Jadi matanya itu narrow, matanya itu berarti kecil, ada apa, garis rahangnya itu juga jelas, dahinya itu kecil juga, dan ada dramatic cheekbones gitu. Tapi di tulang pipinya itu jelas gitu. Nah, ada lagi triangle face. Di sini nggak ada triangle ya. Narrow forehead, ini berarti narrow forehead, berarti foreheadnya itu kecil. Eyeline that widen at the cheeks and the chin. Oke. Nah, warna rambut itu ada brown, brown, black, brunette, gray. Ini curly and straight, ini apa ya, karakteristik rambutnya ya gitu. Curly kan keriting, straight itu lurus. Nah, bagaimana bentuk-bentuk mata? Bentuk mata itu ada deep set eyes are larger and set deeper into the skulls. Nah, ini ada monoliths are flat on the surface and don't have much of crease. Nah, ini yang monolith. Kemudian hooded eyes are feature on extra layer of skins that drops over the crease, causing the lid to appear smaller. Jadi dia ini ada lipatan mata di sininya yang kelihatan jelas. Kemudian setelah itu wide set eyes are more than one eyeball width apart. Closed set eyes are less than one eyeball width apart. The upturned eye takes the form of a classic almond shape with a natural leaf at the outer corner. Oh, jadi ini kalau almond eyes ini jelas ya, kayak bentuk kacang almond, yang almond eyes-nya itu. Kalau upturned eyes itu sama yang kayak ini nih, protruding ini. Nah, tapi dia itu ada kayak apa ya, di bawah matanya itu ada lipatan lagi, jadi outer corner. Nah, itu tentang mata. Kemudian nose shape. Oke. Nose shape itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Ada 5 jenis hidung di sini. Pertama, the Roman. Ini the Roman or aquiline nose. This type of nose is convex in shape, like a hook. It is also known as a hook nose because of its shapes. The word aquiline is derived from the Latin word aquilinus, which mean eagle-like. Nah, jadi ini kalau yang Roman ini dia itu bentuknya itu apa ya, mancung juga gitu loh. Hook nose itu karena dia itu kayak kait gitu ya, kayak kait yang apa sih namanya, kayak kait kalau kapal
berlabuh itu loh, hook kan, hook itu kan ininya, kaitnya. Kemudian dia juga dibilang kayak eagle like, eagle itu kayak elang, eagle kan ya. Kemudian the Greek or straight nose. Nah, Greek or straight nose, Greek itu artinya Yunani ya. This type of nose is perfectly straight with no curves or hook-like shape. It is known as a Greek nose because it is generally noticed that the Greek people have this kind of nose. Jadi ini biasanya orang-orang Yunani benar-benar hidungnya itu panjang langsung, nggak ada apa sih namanya, nggak ada lekukan-lekukan lagi gitu. Kemudian ada the Nubian nose. The Nubian nose ini yang this nose has white nostril. White nostril itu lubang hidungnya itu besar, white nostril. It is generally a little narrow at the top, thick and broad at the middle, and white at the end. The term Nubian comes from the ethnic group Nubians who belongs to northern Sudan. Jadi ini biasanya orang-orang Sudan yang hidungnya seperti ini. Jadi dia itu khasnya itu adalah white nostril, lubang hidungnya itu besar. Kemudian ada the hawk nose. Kalau hawk nose is so called is very convex to the extent that it almost look like a bow. Hawk nose ini, hawk ini juga artinya elang ya. Jadi dia seperti panah. It is very thin and sharp as well. Jadi cenderung mancung dia, tipis gitu, dan jelas apa sih, sharp itu kan mancung. Since it is resembles the beak of a hawk, it is known as the hawk nose. Hawk juga sama elang ya gitu ya. Kemudian snoop nose. This is type of nose is quite short in leg and as neither sharp nor hook like nor wide. It is almost as short as a nose possibly can be. His it is known as a snub nose. Jadi kalau snub nose itu hidung pesek ya, atau bisa dibilang flat nose gitu. Kalau flat atau snub itu berarti dia lebih pesek gitu, nggak terlalu apa ya, kan neither sharp not either, berarti dia tidak mancung gitu. Berarti ini snub nose ini sama dengan hidung pesek kalau di kita. Oke, ini vocabulary exercise dan grammar fokus akan kita lakukan di forum ya. Jadi kalau grammar fokusnya nanti kita akan making comparison. Comparison itu perbandingan. Jadi contohnya ini, Tina as old as Sam. Mike work as quickly as he could. Ted is not as old as Tina. Jadi harus ada namanya subjek, kemudian as old, baru tambah lagi s, atau mungkin as plus adverb tambah lagi s, baru nanti namanya siapa gitu. Jadi antara dua subjek ini untuk perbandingan. Nanti kita lakukan latihannya di forum. Kemudian comparative superlative. Komparatif ini perbandingan dan superatif itu yang paling. Jadi kalau tadi kan kalau comparative itu pakai A is older than B. Nah, kalau at is more generous than, nah itu jadi ER itu or more. No, not a comparative is followed by than. Jadi kan older than, kalau ada ER diikuti dengan than gitu. Oke, kemudian kalau superlatif itu maksudnya yang paling maksudnya paling pintar, paling cantik, paling hebat, paling baik, paling ya pokoknya yang paling itulah. Jadi kalau superlatif compares one part of a whole group to the all rest of the groups. Jadi satu orang dibandingkan dengan semua bagian dari grup. From-nya itu ada ES atau MOS. Nah, ini kalian harus ingat itu, kita pilihnya salah satu ya, gitu ya. Kalau misalnya kayak di sini nih, older. Kalau udah dipakein older, jangan pakein more lagi. Jadi kita harus pilih salah satu, kita mau pakai more atau mau pakai ER-nya. Jadi jangan dua-duanya, jangan pakai more older atau more generous pakai ER lagi. Nah, itu juga salah. Jadi kita pilih salah satu, kita mau pakai from ER atau from most. Sama juga kalau di sini, kalau superlatif kita mau pakai form yang EST atau formnya most. Jadi misalnya A is the oldest sister, at is the most generous. Nah, itu jadi langsung jelas ini siapa. Kalau ini kan yang paling baik, ini paling tua.
Oke. Oke, for most one syllable adjective, jadi kalau adjektifnya itu hanya one syllable, er and est are added. Ini contoh 1 dan 3. Jadi ini karena syllable-nya cuma 1 ya. Kemudian for most 2, 3 or more syllable adjective, more and most are used. Oke, jadi kalau syllable-nya lebih dari 1 itu kita menggunakan more and most. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau memodify comparatives? Nah, Tom is very old. Ini correct. Tapi kalau Tom is very older than me, ini incorrect. Kalau Ben is a little bit older than I am, nah ini juga, ini masih boleh ya. Jadi kalau very is not used to modify comparative adjective. Nah, oke, comparison with less and than, ini the opposite. Oke, and then repeating comparative. Oke, nanti mungkin kita latihannya di making comparison, comparative, and superlative dulu ya untuk latihan di forumnya. Oke, saya rasa itu nanti untuk latihan-latihan ininya kita langsung lakukan di forum supaya kita saling tanya jawab dan saya bisa juga lihat pemahaman kalian. Sama juga nanti untuk latihan describe your own and your friends facial characteristic, nanti kita akan lakukan di forum. Oke, saya rasa sekian penjelasannya. Terima kasih atas attentionnya. Kita lanjutkan dengan diskusi di forum.